Imagine that someone from here decided to emigrate in search of a better place to live. War, poverty, lack of educational opportunities, high unemployment, political and social conflicts, and poor governance. All reasons to leave someone's country to emigrate. Imagine that they headed north, specifically towards Tunisia. For African migrants, Tunisia is a wealthy port in the north, close to Europe, a transit and working country. Especially in social media, migrants are confronted with a lot of hate, prejudice, and fear. It's understandable that they don't really feel welcome. How do migrants perceive their situation in Tunisia, and what are the reasons for this negative perception? Voilà, son destination c'est en Tunisie. Voilà, c'est un peu ça. Monique Odile, je suis camerounaise. Je réside en Tunisie, ça fait 4 mois. Et la situation de la Tunisie, pendant ces 4 mois, pour moi, ça ne m'arrange vraiment pas. Parce que je vois qu'il y a tellement de racisme en Tunisie. Parce qu'il y a 2 fois, quand je marche en route, il y a ceux qui nous enculent, qui nous insultent, qui nous demandent de rentrer chez nous. Il y a même ceux qui nous crachent en plein visage. Les harcèlements sexuels, tellement... On nous harcèle dans le métro. Donc c'est pas facile pour nous, c'est pas facile. C'est comme si nous vivons dans un autre monde. C'est comme si Dieu qui a créé la peau noire, c'est pas lui qui vous a aussi créé. Donc si ça peut vraiment changer, que vous nous considérez comme vous-même. Bon, franchement, je ne suis pas venu en Tunisie pour vivre en Tunisie, mais je vais toujours avancer. Je vais avancer toujours. Ce que moi, de mon côté, c'est que je veux que la Tunisienne m'aide aussi à faire quelque chose dans mon pays. Avec les lois, vraiment, on ne peut pas avoir un petit magasin, on ne peut pas faire petit commerce, il faut les papiers, tu vois. En tout cas, je ne sais pas. Moi, ça me fait 2 ans, je suis en Tunisie. Et c'est 5e téléphone qui est dans ma poche. Oui, toujours. Avec le couteau, donne-moi, sinon je te tue. Je suis obligé de donner. Tu vois, en tout cas, ça fait rire, ça fait pleurer. Mais il ne peut pas pleurer, il ne peut pas pleurer. En tout cas, c'est pas facile, madame. Soyons clairs, c'est pas facile. Avec la vie Tunisie, c'est pas facile. And regarding the violations committed against sub-Saharan Africans in Tunisia, Nabil Jean Bidal, the president of Acting Ivorians in Tunisia Association, believes that most of them are related to the refusal at some landlords to give their employees their financial dues. In some cases, it occurred that certain landlords disposed of the documents of immigrants residing in legal ways when they demanded their dues. The Tunisian law does not protect foreigners, whether they came asking for immigration or asylum. This lack of juridical protection has made migrants and asylum seekers vulnerable to exploitation and racial discrimination. Bushra Belhaj Hamida, the co-creator of the Democrat Tunisian Women Association and the president of the Individual Freedom and Equality Commission, said, "Civil society has been fighting for years for a law that regulates the issue of immigration and asylum in Tunisia and guarantees the rights and dignity of immigrants." The person in charge of the migrant file at Lawyers Without Borders addressed the repeated expulsion of representatives of the organization by the Tunisian authorities. Due to the unclear legal framework, the authorities proceed with inadequate handling of refugee files. In doing so, they ignore the signed international treaties. Par exemple, vous voyez, tout ça, on nous fait utiliser les produits, pas de gants, on dit nous sommes obligés. Mais on n'a pas le choix, on le fait parce que nous voulons de quoi survivre. Mais c'est vraiment pas facile pour nous, surtout pour la peau noire. Le travail, bon, je peux dire que si c'est dur, si c'est pas dur, tu dois le faire parce que tu as besoin d'argent. Il n'a pas de salaire. Pour que le patron va me payer, il va m'accuser des choses inutiles que je n'ai pas fait pour ne pas qu'il me paye. Je suis obligé d'accepter, puis je peux quitter le chantier et puis je vais aller encore chercher ailleurs à zéro pour reprendre encore le travail à zéro. Tu vois un peu. عدة مشاريع تخدمت
باش تنظم اللجوء السياسي، لكن إلى حد الآن القانون ما صدرش. حسب ما فهمت يخافوا إذا كان يعملوا قانون اللجوء يكثر عليهم لجانب وتكثر عليهم مطالب اللجوء في تونس. ce que l'on appelle en français un appel d'air اللي هو ماهوش صحيح. معناتها البلدان اللي عندها قوانين لجوء معناتها ما عندهاش أكثر عباد تطلب اللجوء. المشكل توا ما فماش حق الأجنبي في العمل في تونس. يلزم قبل كل شيء كي أجنبي يحب يخدم في تونس يلزم ما فماش تونسي طالب العمل هذا. يعني فما نقص من التوانسة فيما يخص العمل هذا. donc une fois ثبتنا في هذا اللي ما فماش معناتها توانسة طالبين باش يخدموا في المجال اللي طالب الأجنبي باش يخدم فيه، وقتها يلزم يعمل عقد شغل ويلزم لوتوريزاسيون تاع وزارة الشغل، والعقد ما ينجمش يفوت عامين، يظل عام وينجم يجدوا مرة برك. دونك سي 2 ans ماكسيموم 2 ans هكا. بما انه القانون معناتها القانون ما يعطي براتيكمون حتى حق للأجنبي. القوانين اللي تنظم عمل الأجانب وحتى الإقامة في تونس هي قوانين قديمة. Immigration laws are subject to strict management by the authorities in Tunisia, where the laws have been amended more than once and adapted to a situation that does not serve migrants at all. The rejection that foreign job seekers experience increases due to the recent poor economic performance in Tunisia. Our conversations have shown us that there's a lack of emotional understanding of juridical support and regulations. Manipulative posts in social media reproduce a negative image. Especially in times of social turmoil, this marginalization of the so-called sub-Saharan Africans leads to worse conditions and a division in society. However, it is important that positive cases as well as push and pull factors for migration are shown. This could lead to a holistic public opinion in Tunisia.